नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकारी पैसों का दुरुपयोग होता है। किस तरह से सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो जीरो रहता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच सेवक रोड है। सेवक मोड़ पानी टंकी है। पानी टंकी के पास रामकृष्ण मैदान है। और उस रामकृष्ण मैदान से ही एक सटा हुआ स्कूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लगभग 77 वर्ष पुराना है। और इतनी महंगी यहाँ पर जमीनें हैं, करोड़ों के मूल्य यहाँ पर जमीनों के हैं, साथ साथ टीचर यहाँ पर है। लेकिन स्कूल की दशा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्कूल में नहीं आए हैं, किसी जंगल में घूमने आए हैं। और स्टूडेंट की बात करेंगे तो सरकारी टीचरों की संख्या 7 है, लेकिन इस स्कूल में जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 50 है। और उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, स्कूल का नाम है रामकृष्ण महाशिक्षालय। और इसमें दो शिफ्ट स्कूल चलता है। एक दूसरा है आश्रम पाड़ा GSFP स्कूल। तो इसमें दो स्कूल चलते हैं, दोनों की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। अब अंदर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पर, जिसमें सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है, टीचरों को वेतन देती है, मिड डे मील है, बहुत सी सुख सुविधाएं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जंगल है। देखिए, बिल्डिंग की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। लोग बहुत से पहुंचे, उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप देखो यहाँ पर क्या स्थिति है, बिल्डिंग की स्थिति है। यहाँ आप सामने देखते हो जो वाशरूम यानी बच्चों के लिए जो टॉयलेट है, उनकी स्थिति कितनी है। पेयजल किस तरह से लोग पिएंगे, ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है। लेकिन आप सोच सकते हो इस टंकी की जहाँ वर्षों से सफाई नहीं हुई है, उसमें कैसे बच्चे जो आते हैं वो पानी पिएंगे। यहाँ पर आप देखो क्या टंकी की स्थिति है। ऐसा ही मालूम हुआ कि वर्षों तक इसकी सफाई नहीं होती है। फिर अंदर की तरफ ले चलता हूँ। बिल्डिंग की स्थिति आप देखिए। तो ये तस्वीरें, अभी बहुत कुछ दिखाऊंगा, अभी आप खाली देखते रहिए मेरे साथ कि कितनी भयावह स्थिति इस स्कूल की है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, बहुत कम मूल्य पर वहाँ टीचर भी मिल जाते हैं, उनका स्तर जो इतना बढ़िया होता है। लेकिन वहीं सरकारी स्कूल की स्थिति आप देखिए, जहाँ 7-7 टीचर हो। ये देखिए क्या स्थिति है। कभी भी अगर छत गिर जाए तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इसके नीचे दब जाएंगे। और स्कूल का टाइम सुबह का होता है, लेकिन अभी 7:30 बज चुके हैं। ना तो एक स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कहा तो गया 50 स्टूडेंट है, लेकिन सुबह हो चुकी है और एक भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। हाँ, शायद टीचर भी अभी आए हैं कि नहीं आए, वो भी बात करनी पड़ेगी। तो ये अंदर की खंडहर की स्थिति आप देख लो। ये विद्यालय की किस दृष्टि से आप इसे विद्यालय कहेंगे वो आप देखो। ये देखिए किस तरह से बांस के सहारे इस टीला को लगा रखा है। किसी पल भी ये जो टील है ये धराशायी हो सकता है हम भी दब जाए। भैया अंदर आप इधर आ जाओ। दुर्घटना का कोई ठीक नहीं है। और ये देखिए, ये पूरी छत, ये पूरा यहाँ से ये जंगल की स्थिति है। यहाँ कभी भी सांप जैसे कीड़े निकल सकते हैं। और ये देखिए क्या स्थिति है छत की, टीन के। और यहाँ देखिए, ये स्थिति देखिए। ये देखिए, ये यहाँ क्लासरूम है, मतलब कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ बच्चे अगर पढ़ते हैं तो किसी पल भी बच्चे यहाँ खेलने भी आएंगे। खेलने आएंगे तो कभी अगर ये गिर गया तो क्या होगा। इन बच्चों की अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। शहर के बीचों बीच जहां जमीनों के मूल्य करोड़ों रुपए है, साथ साथ टीचर यहाँ पर काम करे, सरकारी टीचर। आप सोचिए एक सरकारी टीचर की कितनी तनख्वाह होती है। सरकार साथ साथ टीचरों को यहाँ पर रखे हुए है, और भी स्टाफ यहाँ पर होंगे। मिड डे मील भी आता है, पैसे भी आते हैं सर्व शिक्षा अभियान के। सब कहाँ जाते हैं। ऐसे क्लासरूम की ये स्थिति आप देख लो। कई बच्चे अगर यहाँ खेलने भी आ जाएं और अगर गिर जाए तो ये क्या स्थिति होगी। और लेके चलता हूँ दूसरी साइड। ऐसा लग रहा है कि हम स्कूल में नहीं किसी पुराने किले में आ गए हो। और
भूतहा घर जिसे कहते हैं ना, वो घर में आ गए ऐसा लग रहा है। आइए देखिए, बारिश के बीच में स्थिति बहुत गंभीर है, कभी भी ये हम पर भी गिर सकता है। और फिर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये स्थिति देखिए, दिन में यहाँ अंधेरा हो रखा है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सुबह का वक्त है, 7:30 बज रहे हैं, अभी तक एक भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आया है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार क्लासेस 7:30 बजे चालू हो जाती है। देखिए गेट की स्थिति आप देख सकते हैं, टूटा फूटा ये गेट, ये देखो आप, किसी पल भी ये गेट गिर सकता है। ये क्लासरूम की है। और फिर बता दूं, ये जो तस्वीरें है ना, बिल्कुल सेवक रोड के पास रामकृष्ण मैदान और उसी से सटा हुआ ये विद्यालय है। अब आगे की तरफ चलते हैं, बहुत से लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ की वार्ड कोऑर्डिनेटर भी आई हुई है, उनसे हम बातें करेंगे और उस स्थिति की पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ के लोगों ने, यानी 14 नंबर वार्ड की तस्वीरें हैं, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। वार्ड की बात करें तो 14 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी का, और ये पॉश इलाका है। पॉश इलाके की स्थिति में ये दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मात्र 50 बच्चों के लिए सरकार करोड़ों रुपए साल में खर्चा करती है शिक्षा के लिए, और शिक्षा के नाम पर यहाँ पर जीरो, सुविधा के नाम पर यहाँ पर जीरो। आखिर सरकार के पैसे जाते कहाँ हैं इतने। 50 बच्चे बताए गए हैं और अभी तक एक बच्चे के भी दर्शन यहाँ पर नहीं हुए, एक छात्र के भी दर्शन यहाँ पर अभी तक नहीं हुए। छत पर ऐसा लगता है जैसे छत पर ही गार्डन उगा दिया गया हो, और किसी पल भी ये गिर सकता है। कोई टीचर आए क्या अभी तक? अच्छा, उनसे बातें बात करिए पहले। दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम माधवी मुखर्जी है। मैं ये 14 नंबर का वार्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, आप चाहे तो बेंगलोर बंगाली में बोल सकते हैं। हाँ, ঠিক যদি যদি তুমি কমফর্ট। ঠিক আছে। আমাদের এই স্কুলটা না অনেক 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 বড় বছর পুরনো। এখানে ডক্টর কালু দত্ত, ওনার মা আন্না কালী, ওই ওই মহিলা চাঁদা তুলে স্কুলটা বানিয়েছিলেন। এখানে আহ, পুরো এই 14 নম্বরে যারা আছে তাদের বংশ পরম্পরায় এই ছোট স্কুল থেকে কিন্তু বড় হয়েছে। এখানে একজন টিচার ছিলেন যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া। এখানে হাসি দিদিমণি থেকে শুরু করে যোগেন মাস্টার থেকে শুরু করে যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন, ওনার নাম মহেশ মাস্টার মশাই, সবাই জানেন। তো এই স্কুলটা আজকে এই ভগ্ন দশাতে আমরা সত্যি দুঃখিত, কারণ আমরা আমাদের সবারই স্কুলের সাথে মোরালিস রিলেশন জড়িয়ে আছে। আমরা চাই যে স্কুলটা উন্নতি হোক, আমরা চাই, আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই স্কুলটা অ্যাডপ্ট করুক সরকার। আমাদের যে এডুকেশন মিনিস্টার আছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছি, কারণ আমাদের এই 14 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে সরকারি স্কুল বলতে, প্রাইমারি স্কুল বলতে একটাই আছে। তো সেই স্কুল যদি এটা রিপেয়ারিং হয়, এটা যদি আরো ভালো হয়, সরকার যদি অ্যাডপ্ট করে, তাহলে এখানে এখানে একটা সামনে বস্তিও আছে, প্লাস আমাদের এই 14 নম্বরে যত কচি কাঁচা আছে তারা এই স্কুল থেকে পড়তে পারে। সরকার যে আছে কোটি কোটি টাকা খরচা করছে, এখানে 7 টিচার আছে, ওটা সরকারি টিচার আছে, অত বড় জমি আছে, অত বড় প্রাইমস আছে, আর স্টুডেন্ট মাত্র 50 কেন? এবার দেখুন, আজকে 15 বছর ধরে এর আগে তো আমাদের টিএমসির আগে কংগ্রেস ছিল, কারণ আমরা দেখেছি গৌরী দত্তের সময়, তখন আমরা যথেষ্ট ছোট ছিলাম, এটা সংস্কার হয়েছে। এই বিগত 15 বছরে আজকে একটা সংস্কার হয়নি। বিগত সরকারের আমলে এই যে এত টাকা এসেছে, ইনফ্যাক্ট এখানে যে স্কুল ফান্ডের যে টাকা, সেটাও কিন্তু কোনো হিসেব নেই। এটাও কাউন্সিলরের, এক্স কাউন্সিলরের কাছে সেই খাতা টাকা জমা রয়েছে, কিন্তু কেন হবে? ওখানে যে স্কুলের যে টাকাটা, সেই টাকাটা কোথায় গেল? স্কুলের সংস্কারের টাকাটা কোথায় গেল? স্কুলে যে আমাদের যে ফান্ডের টাকা আছে, ওটা কোথায় গেল? এখানে তো সরকার ভুরি ভুরি টাকা দিয়েছে, ভর্তি ভর্তি টাকা দিয়েছে সংস্কারের জন্য, সেই টাকাগুলো কোথায় গেল? সমস্ত চুরি হয়েছে এখনো। জান, আমি আপনাকে এই দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এখানে গাছ কাটার টাকা কোথায় গেল? দায়িত্ব নিয়ে বলছি, লাখ লাখ টাকা কোথায় গেল? আপনি আগে যে কাউন্সিলর আছে তার অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন, শ্রাবণী দত্ত, ওখানে গিয়ে খোঁজ করুন, এখানকার টাকা কোথায় গেল? লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল? কোন ফান্ডে গেছে? এটা তো সমস্ত অবস্থা দেখা যাচ্ছে কি 10 বছর থেকে কোনো কিছু কাজ হয় নাই এখানে। 15
20 বছর ধরে কোনো কাজ হয়নি। শ্রাবণী দত্ত গাছ কাটার টাকাও ওনার ওখানে এখানকার, গাছই ছিল কি? হ্যাঁ গাছ কাটার টাকাটাও ওনার কাছে ছিল, যেটা স্কুল উন্নতি কল্পে ব্যবহার হতো। এখানে স্কুলের যে সংস্কারের জন্য টাকাটা, সেটা ওনার কাছে কেন থাকবে? কেন থাকবে? ওটা তো স্কুল উন্নয়নের জন্য। তো এই তৃণমূলের আমলে দেখুন শিক্ষার মান কোন জায়গায় গিয়েছে। তৃণমূলের আমলে এই এত একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুলকে আমরা এরকম হেলায় হারাচ্ছি, এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। 77 वर्ष पुराना स्कूल है ये। 14 नंबर वार्ड का मैं बता चुका हूँ आपको। काफी बड़ी जमीन भी यहाँ पर है। और इनके माने जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है, उनकी अगर माने तो 15 साल से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार सर्व शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपए देती है, टीचर्स लोग को वेतन दे रही है, और इसके अलावा मिड डे मील भी है, इसके अलावा स्कूल विकास का फंड भी है। लेकिन जब स्कूल में आप प्रवेश करेंगे इस लगभग 77 वर्ष पुराने स्कूल में, तो आपको यहाँ पर सब कुछ जीरो मिलने वाला है। बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि 7:30 से ज्यादा का टाइम हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट अभी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक न तो टीचर यहाँ पर आए, एक टीचर आए हैं, उसके अलावा न तो टीचर अभी तक आए हैं, न स्टूडेंट अभी तक आए हैं। सरकार कब इस पर ध्यान देगी कि उनके रुपए तो खर्चे हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है इन स्कूलों में? दादा কি নাম আপনার? পারিজাত মৈত্র। দাদা কি বলবেন? আমি ব্যবস্থা নিয়ে আমি ব্যবস্থা নিয়ে মানে এই অবস্থাটা দেখে আমি প্রাইমারি স্কুলে চলে যাচ্ছেন, সবাই চলে যাচ্ছে, সবাই ওইখানে তনখা টিচার পায় মাত্র 17, 18, 20 হাজার টাকা, তার মধ্যে অত ভালো শিক্ষা, আর এখানে কিছু না, একটা স্টুডেন্ট আসছে। হ্যাঁ, দাদা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন এখন গিয়ে একটা স্টুডেন্ট আসছে। আহ, আমার সব থেকে বড় কোয়েশ্চেন হলো যে একটা স্কুল থাকতে যেই স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়বে, আপনি কি আপনার বাচ্চাকে ওই স্কুলে পাঠাবেন? যেই স্কুলে পানীয় জল ঠিক নাই, যেই স্কুলে হাইজিন স্যানিটেশন ঠিক নেই, সেই স্কুলে কেউ কারো বাচ্চাকে কেন পাঠাবে? কিসের জন্য? কোনো উন্নয়ন নেই, কোনো কিচ্ছু নেই, স্কুলে জঙ্গলের একটা বাসা। सरकार डेंगू का सीजन चल रहा है, सरकार डेंगू के लिए इतनी सचेत करती है। यहाँ पर तो अभी जो इतनी देर खड़े उसी में लगता है कि डेंगू हो जाएगा, इतने ज्यादा मच्छर यहाँ पर है, तो बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? ऐसे स्कूल के माहौल में बच्चे आएंगे भी कैसे? और जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें किस स्तर की शिक्षा मिलेगी, आप सोच सकते हैं यहाँ पर। শুধু ডেঙ্গু না দাদা, আপনি এখানে ভাবুন যে ওই জঙ্গলটার মধ্যে থেকে যদি সাপ বেরিয়ে আসে, আপনার কোনো গ্যারান্টি নেই, এটা তো সাপ বেরোতেই পারে। একটা সাপ যদি একটা বাচ্চাকে কামড় দেয়, একটা শিক্ষাস্থলে গিয়ে একটা মানুষ সাপের কামড় খেয়ে পীড়িত হবে? এটা কখনো ভাবা যায়? আর এটা 14 নম্বর ওয়ার্ডে 77 বছর পুরনো একটা স্কুল, এই অবস্থা দুঃখজনক, খুবই দুঃখজনক। হার্ট অফ দ্য সিটি, এর থেকে তো ভালো জায়গা হতে পারে না। 1.5 কোটি টাকা দাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক কাঠা জমি। আর সেবক রোড দেখা যাচ্ছে দাদা, সেবক রোড দেখা যাচ্ছে, কত সামনে আপনি ভাবতে পারেন। স্কুলের গেটের ভিতর ঢোকার পরে যে পরিবেশ, কারোরই তো একটা একটা মনে হয় ভেতর থেকে না, এটা স্কুল তো মনেই হয় না, মনে একদম স্কুল মনেই হচ্ছে না, এটা ভূতের বাড়ি, ভূতের বাড়ি। ठंड हो रहा है इसमें, अगर आप देखेंगे घुसेंगे तो आपको लगेगा कि ये हंटेड हाउस है। ये যেটা বলে না বাংলা মধ্যে ভূতের বাড়ি, ভূতের বাড়ি বলতে পারো। এই ভূতের বাড়িতে বাচ্চারা কি করে আসবে ওটা নিজেই ভয়ে আসবে না। अच्छा दादा, एक टीचर বাচ্চাকে পাঠাবে। देखिए स्कूल के टीचर हमारे साथ आ गए हैं, सर से कुछ बात करते हैं। सर কি নাম আপনার? রিপন বড়ুয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আমি স্কুলে, আশ্রমপাড়া জিএফসি স্কুল। আচ্ছা দাদা, স্কুলের টাইমিং কত? স্কুলের টাইমিং 6:30টায় আমাদের হয়, শুরু হয়। ঠিক আছে, 6:30 পেয়ে হয়, যেহেতু এখন সেন্সাসের কাজ চলছে, সব টিচাররা নিজেদের নিজের এরিয়া সেন্সাসের কাজ করে এসে তারপর স্কুলে ঢুকছে। তার মধ্যে মানে আগে সেন্সারের কাজ হবে তারপর স্কুল চলবে? সেরকম ব্যাপার নেই, সকালে অনেকে 7:30 থেকে বেশি হয়ে গেছে। সকালে যেহেতু পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেছে আমাদের এখন সেশন, ওই জন্য বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে আসছে না এখন পরীক্ষার জন্য, যার জন্য আমরা কিছুটা সেন্সাসের কাজটা ম্যাপিং গুলো এইসব করে সকাল সকাল স্কুলে ঢুকে যাচ্ছি। একটা বলে স্কুলে ছুটি আছে না নাই? স্কুলে ছুটি নেই, কিন্তু পরীক্ষা শেষ বাচ্চারাও দেখি এটা হয়ে গেছে, বাচ্চারা আসে নাই, টিচার আসে নাই, এটা কোনো নিয়ম আছে কি? না, এটা তো কোনো নিয়ম নেই, বাট যেহেতু সেন্সাসটা এমার্জেন্সি খুব পড়ে গেছে বলে যে যেটা পাচ্ছে সকালে এরিয়া তা কমপ্লিট করে এসে আজকে জমা করতে হবে, যেহেতু সেন্সাস ম্যাপিং। স্টেটমেন্ট আছে কি স্কুলের না, কাজ আমরা বাধা হবে না? স্কুলে কাজ তো হ্যাঁ, স্কুলে কাজে কোনো বাধা হবে না, যার জন্য আমরা যে যেখানে পারছি, আমার এরিয়া যেমন আশ্রমপাড়া, আমি ধমাধম স্কুলে এসে সবার আগে স্কুলটা খুলে দিচ্ছি। सर की बात अगर माने तो 6:30 का टाइम है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि 7:45 बजने को है, 7:40 का टाइम हो चुका है। एक स्टूडेंट एक टीचर, 60 टीचर एक स्टूडेंट, 5জন টিচার, দুইটা মিলিয়ে 7 নেই? দুটো মিলিয়ে ওটা তো 11:30টায় শুরু হয় স্কুল, হ্যাঁ ঠিক আছে, আর এটা 6:30টায় শুরু হয়। আমাদের এখানে 3 জন আছে, তো যে জায়গায় স্টুডেন্ট আমাদের এখানে 23 জন আছে, ওখানে 27 জন আছে। देखिए मात्र 23 जन।
इतना बड़ा स्कूल इस अवस्था में मात्र 23 जन यहाँ पढ़ने आते हैं। 23 में भी मुझे नहीं लगता कि डेली यहाँ पर आता होगा। अटेंडेंस अगर देखेंगे तो 23 भी यहाँ पर डेली नहीं आएंगे। जो स्थिति है, एक स्टूडेंट खाली यहाँ पर है और 7:30 बजे के अवसर है। दुईटा टीचर আর কেন আসে নাই স্যার? ওই যে এরিয়ায় কাজ করছে, যার জন্য আমি যেহেতু পাড়ায় থাকি। আপনি কি টিচার ইনচার্জ? না, টিচার নিচে না, টিচার নিচে আসছে। টিচার উনি ইনচার্জে গায়েব আছে। উনিও ওই বিয়ে কাজ করছে, সেন্সাসের কাজ করছে। সবাই সেন্সাস নিয়ে কাজ কিন্তু করছে। বারবার তো আমি আপনাকে বলেছি কি সেন্সারের কাজের জন্য স্কুল তো বন্ধ করা যায়। স্কুল তো বন্ধ হচ্ছে না, স্কুলে সেন্সাসে নাই এখানে 7:30 সে তো আমি 7টায় ঢুকে গেছি, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে করে গেছি 7টার সময়। 7টার সময় আমি চলে এসেছি এখানে। তারপর আপনি যখন আসছিলেন তখনই আপনি হচ্ছে। 8:07 পুরে ঢুকেছেন। ওই তো আপনি যখন বাইরে গেটে ইয়ে করছেন তখন থেকে 7:10-এ ঢুকেছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ। 7:10 পর্যন্ত ঢুকেছি, যেহেতু আমি এরিয়াতেই ছিলাম। বাচ্চা যদি সকালে চলে আসতো না, আমরা ঢুকে যেতাম সকালে, ঠিক আছে। বাচ্চারা এখন স্কুলে পরীক্ষা শেষ, যেহেতু ওরাও দেরি করে আসছে, ওই 1টা-2টো করে বাচ্চা আসছে। এই যে আচ্ছা দাদা, 15 তারিখ, এটা 15 বলো আগস্ট। হ্যাঁ, যে এই সর্ব শিক্ষা অভিযান আছে, মিড ডে মিল আছে, অনেক ফান্ড আছে। এখানেই তো কিছু দেখা যায় না কি কোনো ফান্ড ইউজ হয়েছে? এখানে ফান্ড হয়েছে। এখানে যেহেতু 3টা স্কুলের ইয়ে আছে, এখানে দুটো স্কুল আছে। 2টা স্কুল এখানে আছে আর সারদামণি, 3টে স্কুল মিলিয়ে ফান্ডে টাকা আসে। আপনাকে ঠিক আছে। কিছু পায়? এই স্কুল যেটা বাচ্চা হিসাবে সেই হিসাবে পায় যতটা। ছাদের কি অবস্থা আছে? ওই ছাদ এটা যখন ছাদ তো আজ থেকে বহুদিন আগে হয়েছিল। জঙ্গল কি অবস্থা আছে? জঙ্গলগুলো তো কর্পোরেশনকে বলা হয়েছিল যে আগেও যারা কাজ করতো তারা ওইভাবে সাফ করতো। এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেটা আগে একটু সাফ হয়েছে। আর পিছনে যে অবস্থা আছে, ঠিক আছে, পিছনে তো ভয়ঙ্কর। इंडिपेंडेंस डे अभी गया है, 2 दिन 3 दिन हुए हैं। उसके बाद ये बता रहे कि साफ सफाई हुई थी, लेकिन स्थिति आप देख लो, 3 दिन में इतना जंगल नहीं उग सकता है। ये स्वतंत्रता दिवस पे जब राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा तब की बात बता रहे। लेकिन यहाँ देखिए छत पर किस तरह से पेड़ उग गए, लग रहा है कि छत नहीं है, गार्डन है। और क्या स्थिति है, बांस के सहारे ये खड़ी है। अगर मान लो कोई बच्चे खेलते खेलते वहां चल जाते हैं और वो बांस अगर गिर जाए तो उसके नीचे कितने बच्चे दब जाएंगे, कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। सर ये तो आपको আর तकलीफ পিছনে होता है। আর পিছনে আপনি কি বলেছেন এইসব? হ্যাঁ, আমরা বলেছি, আমরা যখন যেটুকু টাকা আসে আমাদের কমপ্লেন করেছেন আপনারা কি এরকম অবস্থা আছে, কোনোদিন দুর্ঘটনা হতে পারে, কিছু হতে পারে? না, এটা তো বহুদিনের পুরনো। এখানে বলেছিল যে বিল্ডিং হবে, ইয়ে হবে, সে নিয়ে আর কোনো আলোচনা হয়নি পরে। কিন্তু যেখানে এখানে বিল্ডিংটা হয়েছিল, কনস্ট্রাকশন, আপনাদের তো রেসপন্সিবিলিটি আছে না আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে। কিছু হয়ে যায়, বাট এটা ক্লাস কামড় দিয়ে না, যায়। এটা ক্লাসরুম ছিল না, এটা বহুদিন ধরেই বন্ধ হয়ে হ্যাঁ, আছে। আমি মানছি। আমরা এটা নতুন তো করে বললাম, এটা নতুন করে হ্যাঁ, এটা নতুন করে কি অবস্থা আছে? হ্যাঁ, ওটাও কিন্তু ভাঙা। বাচ্চারা খেলতে খেলতে যেতে পারে। হ্যাঁ, বাচ্চারা খেলতে যদি যেতেই পারে। খেলতে যার কোনো দুর্ঘটনা হয়ে যায় তাহলে তো আপনাদের উপরে সেটা তো আমাদের রেসপন্স, সেটা বাচ্চা দেখে রাখতে হয়, তাহলে ঠিক আপনি আছে। কি আর পেছনের দুর্ঘটনা হওয়ার অবস্থা, পরে কিছু করবেন? না আমরা কাউন্সিলরকে পিছনে বলেছিলাম, পেছনের অবস্থা দেখুন, পেছনেও খুব মারাত্মক পেছনে অবস্থা। দেখুন, কোনো রাইট দেখুন না। পেছনে দেখুন একবার। কোনো রিটেনে দিয়েছেন কাউন্সিলর কি আপনারা? হ্যাঁ, আমরা বলেছিলাম, ঠিক আছে, পেছনের বাড়ি থেকে জল পড়া থেকে শুরু করে। देखिए पीछे की स्थिति आपको दिखाते, सर हमारे साथ है और यहाँ स्थिति आपको दिखाते। देखिए ये देखिए क्या स्थिति है। यहाँ तो वाकई सांप ऊप आ सकते हैं, बड़े कीड़े आ सकते हैं। मच्छरों की बात करें तो डेंगू के मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं। देखिए क्या बिल्डिंग की स्थिति है। बहुत बहुत गंदा हालत है यार, बहुत गंदा हालत है। ऐसे परिवेश में बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, बच्चे आएंगे कहाँ से? अच्छा ये पानी की टंकी, हमको नहीं लगता कि ये बहुत साल से साफ भी होगा। এই জলটা জবের থেকে বানিয়েছে, আপনি বানানো দেখার পরে যে জল, হ্যাঁ, এখানে এখানে লেখা আছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, স্বচ্ছ ভারত অভিযান। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় কি এইখান থেকে জল খেলে আপনি ভালো থাকবেন? মানে আমি তো খাবো না দাদা। দাদা এটা কবে সাফ হয়েছিল ভিতরে থেকে? এটা তো ভেতর থেকে সাফ কি, এটা তো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যেভাবে ইয়ে করা হয়েছিল, হ্যাঁ। এর ভেতরে সাফ করার তো কোনো ইয়ে হয়নি। আর পরিষ্কার আর জল কোথায় থেকে আসে এর মধ্যে? জল সাপ্লাই জলটা আসে, সাপ্লাই জলটা ভেতরে আসে কি না আসে সেটা না, আসে রেগুলার আসে। আসে। হ্যাঁ। মানে কি না, না। কত বছর আগে হয়েছিল দাদা এটা? এটা হয়েছিল মোটামুটি 5 বছর 6 বছর হয়ে গেছে। देखिए ये बता रहे हैं, कुछ टीचर बता रहे हैं कि 5 से 6 वर्ष पहले ये टंकी बनाई गई थी। अंदर साफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर में, और पानी सीधा आता है और वो आ जाता है। अब आप बताओ 5-6 साल में टंकी कितनी गंदी हो गई होगी, और वही पानी यहाँ के जो छात्र है वो पीने को मजबूर है। বাথরুম दिखाओ सर। और बताओ ये देखिए, ये टॉयलेट की यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर बच्चे किस तरह से आएंगे, क्या अवस्था है यहाँ पर आप देख लो। घर घर शौचालय का नारा सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं पहुंचा है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि कितनी चिंता की बात है कि सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है एक स्कूल पर, लेकिन न तो छात्र है न शिक्षक है। शिक्षक है तो वो अभी जनगणना में व्यस्त हो गए हैं, छात्र हैं वो कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई तो आते नहीं है। यानी बैठे बिठाए सारी चीजें लोगों को मिल रही है, काम के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जीरो।
एक बार कोऑर्डिनेटर साहब से फिर हम पूछेंगे। दीदी, आप लोग आज यहाँ पर आए, আপনারা কি করবেন? দেখুন আমাদের আপনাদের কি উদ্দেশ্যটা আছে, না এরকমই থাকবে? না 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 আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটা সরকার আসছে, দেখুন, আপনাদের- আমাদের সরকার এসেছে, আমরা আমাদের সরকারের কাছে অ্যাপিল করব, কারণ এই স্কুলটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্কুল। এই স্কুলটা অনেকবার করা যাচ্ছে। না 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 এখানে দেখুন, যেহেতু আমাদের এতদিন তো আমাদের সরকার ছিল না, হ্যাঁ। মানুষ আমাদের সরকারকে এনেছে, আমাদের সরকারের কাছে অনেক প্রত্যাশাও আছে মানুষের। এই প্রত্যাশা থেকেই তো আজকে আমরা এখানে এসেছি। আজকে এই স্কুলটা বড় হবে, কারণ এই পাড়ার বাচ্চারা এই স্কুল থেকে পড়বে। তো সেই কারণে আমাদের এই ভরসা আছে, আমরা আশা করছি আমরা এটা করতে পারবো। আমরা আমরা আপনি কি সবার করবেন এখন? আমরা কোথায় এখন যাবে এটা? আমরা এই পুরো বিষয়টা নিয়ে রাজুজির সাথে, আমাদের এমপি স্যার, মাননীয় সাংসদ মহাশয়ের সাথে আলোচনা করব। আমাদের বিধায়ক যিনি আছেন শঙ্কর দা, উনি এখন মন্ত্রী আছেন, ট্যুরিজম মিনিস্টার আছেন, ওনার সাথে আমরা আলোচনা করব। আমাদের জেলা সভাপতি অরুণ মন্ডল আছেন, ওনার সাথে আলোচনা করে পুরো একটা কোন সিস্টেমে গেলে খুব তাড়াতাড়ি এটা আমরা তৈরি করতে পারি, নতুন করে মডিফাই করতে পারি, সেই বিষয়টা একটা রুট ম্যাপ করা হবে। আজকে এই কারণেই আমরা 3-4 দিন ধরে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছি, আমরা 3-4 দিন ধরে এই বিষয়টার উপরে কাজ করছি। তো ঠিক সেই কারণেই আজকে আমাদের এখানে আসা, এবং পুরো কি খরচা লাগবে, কি বৃত্তান্ত দেখে নিচ্ছি। আর একটা ব্যাপার দাদা, মিড ডে মিলের কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। মিড ডে মিল হয় কি হয় না তাও। কোথায় কোথায়? কিচেন আছে কিন্তু হয় না, মিড ডে মিল হয় না? হয় না। রেগুলার হয়। মিড ডে মিল, রেগুলার হয়? হ্যাঁ। স্টুডেন্ট আসে না, কিভাবে হবে? মিড ডে মিলের টাকা হিসাব হচ্ছে না, মিড ডে মিলের খরচা যাচ্ছে না, মিড ডে মিলে ডেলি 23 জন রান্না হয়। স্টুডেন্ট আছে, স্টুডেন্ট আচ্ছা, একদম মিড ডে মিল- আছে। মিড ডে মিল এখানে তৈরি হয় না, স্কুল থেকে না, আসে? স্কুল থেকে আসছে না, এখন এখানেই তৈরি হচ্ছে। এখানে তৈরি হচ্ছে? হ্যাঁ। স্কুল থেকে বললো আসবে, না, এখনো রেডি হয়নি সেরকম তৈরি হয় নাই? না। আপনারা কি কি দিচ্ছেন মিড ডে মিলে? মিড ডে মিলে সপ্তাহে 2 দিন ডিম দেওয়া হয়, আর এমনি সবজি তরকারি যেগুলো স্টুডেন্ট চলে গেল কি? স্টুডেন্ট না খাচ্ছে ভিতরে, তোর মা এসছে, তোর মা মিড ডে মিল রান্না করে। तो ठीक है, दर्शकों आपसे बता दें 8 बजने को है, स्टूडेंट गायब है, टीचर 5 हो सकते हैं, 3 भी है तो 2 गायब है, यहाँ तक कि टीचर इंचार्ज भी यहाँ से गायब है। तो जब टीचर गायब है, स्टूडेंट गायब है, सरकार की तनख्वाह तो लग रही है, सरकार का खर्चा तो लग रहा है, और ये एक से नहीं कई दशकों से ये होते आ रहा है कि करोड़ों रुपए खर्चे किए जाएं और शिक्षा के नाम पे जीरो। अब नई सरकार आई है सूबे में, राज्य में नई सरकार आई है, ऐसे में वार्ड कोऑर्डिनेटर भी आई है, उन्होंने कहा है कि वो इस तरफ ध्यान आकर्षित करेंगी। एमपी जी का जो यहाँ के विधायक है शंकर घोष, और मंत्री है पर्यटन मंत्री, उनका हो सकता है कि उसके बाद कुछ स्थिति में सुधार हो, लेकिन इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्चे करती है, उसका परिणाम क्या होता है। स्कूल में बच्चे नहीं, टीचर को वेतन मिलता है, लेकिन टाइम पर वो भी नहीं आते हैं। सुधार होगा ऐसी आशा है। बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।